Welcome to Chasing Sustainability, a set of episodes that reflect on the challenges related to developing sustainable practices in the rural environment. If you're one of those people interested in learning about international development in remote areas and global sustainability, join me in this adventure, where you will come across some truly fascinating projects and learn about local traditions while you discover some natural hidden gems on the way. So, let's get started. After spending some hours on the bumpy roads of Sumba, we finally got to Lukawingir just when a community meeting was taking place. This village has several active sustainability projects, including solar rooftops and 5 biogas utilities. After the community meeting was over, I had a chance to interview the village head and also some of the representatives of several working groups of the village. It was very interesting to get to know different perspectives, and it was a different interview because it was my first collective interview. The first one talking was the village head, and he gave us some general information about the village. Desa Lukawingir dengan jumlah penduduk 419 dengan jumlah KK 96 kepala keluarga, itu di luar dari desa persiapan kemarin. Karena desa ini sudah dimekarkan sejak tahun 2014, yaitu menjadi desa persiapan Ngarukahiri. Jadi sehingga untuk jumlah penduduknya itu jumlah penduduk untuk desa induknya. Memang untuk mata pencaharian penduduk ini untuk desa Lukawingir ya 99,9% adalah masyarakatnya petani, dan mereka menggantungkan harapan hidup pada sektor pertanian dengan peternakan. Jadi itu untuk masyarakat di desa Lukawingir ini. Jadi mungkin itu saja dulu untuk gambaran umum desa Lukawingir. Memang desa Lukawingir ini berada di tengah-tengah, jadi menjadi titik sentral dari semua desa yang ada di Kecamatan Gembatan Buhang. After this introduction, I asked him about some of the engagement strategies between the external organization IBOS, the government, and the community. Baik, berkaitan dengan desa model, sejak tahun 2018 kami didaulat menjadi desa model gender dan energi, kerjasama antara pemerintah daerah bersama dengan HIPOS. Nah, sehingga waktu itu mulai dari tahun 2018 ya kami daulat menjadi desa model, dan mulai saat itu melakukan pertemuan bersama dengan pihak pemerintah daerah kabupaten bersama HIPOS, sehingga untuk mulai melakukan sosialisasi berkaitan dengan program gender dan energi. Besides the orientation and support given by both the government and the external organization IBOS, they created a POCIA, which is a working group. Each of the people that you can see in this interview has a specific role within the working group. For example, Mr. Takanjanji, who said that one of the challenges for him as a secretary of the working group was that only 2 of the 5 biogas systems are currently operating. The other ones are broken. He complained about the lack of local capacity. You remember that is one of the challenges that we already mentioned at the beginning of the documentary. So the lack of local capacity to fix the issues when something goes wrong. So lack of maintenance capacity also. Having heard that, I was very curious about how they use the biogas systems and what is their experience as users. So I asked my next question to Mrs. Tanga Atalinda as a biogas user. Kami mendapat biogas dari tanggal 13 Desember 2019 kemarin. Kami merasa bersyukur juga untuk bisa mendapat ini biogas di desa kami, karena bantuan karena adanya HIPOS begitu membantu kami dalam
apa kami dalam kebutuhan keluarga begitu. Ternyata kami sudah adanya biogas ini, kami tidak pernah bermimpi sebenarnya untuk mendapat biogas. Namun berjalannya waktu ini kami cukup berguna juga sebenarnya dalam memakai biogas itu. Dan juga kita memakai dia punya pakai untuk masak, dia punya kompornya, tapi dia punya bioselurinya juga berguna untuk tanaman-tanaman kami, untuk pertumbuhan tanaman-tanaman. Jadi sesudah itu kami juga merasa ini juga ada perbedaan sedikit sebelum adanya biogas begitu. Awalnya kami selalu membutuhkan kayu api begitu. Tapi sesudah adanya biogas ini, kami mengurangi sedikit untuk kalau sering kita orang Sumba biasa tamu malam-malam kita harus ini. Tapi karena adanya biogas ini, kita bisa memanfaatkan sedikit untuk membantu dalam waktu memasak itu di malam hari. Tapi namun berjalannya waktu juga ini, kemarin di tahun ada kendalanya begitu. Di tahun 2021 kemarin di bulan Oktober ternyata macet, keadaan macet sekarang yang saya pakai sekarang. Tapi cuman kompornya yang tidak bisa hidup, tapi kami tetap untuk memasukkan kotoran di tempat itu. Tapi dia punya bioselurinya tetap kami gunakan begitu untuk di tanaman. Hanya yang kendalanya sekarang kompornya yang tidak bisa kita pakai lagi begitu. Tapi kalau untuk pengisian kotorannya itu tetap kami jalankan sampai sekarang. Cuma itu kompornya yang kendala sekarang tidak. Ini karena patah dia punya itu kemarin pipa, dan juga bukan kita mungkin ada kesengajaan juga. Kita lihat dia patah, ternyata kita tidak peduli, padahal kita sudah manfaatkan lebih bagus sebenarnya waktu barang ini ada. Tapi kami kayak tidak peduli untuk memperbaiki kembali, untuk menyampaikan informasi kepada yang datang ini pasang kemarin itu. Itu sekarang kita sampai sekarang ini kita tidak terpakai lagi, tapi dia punya isi kotoran tetap kami isi. Hanya itu saja dia punya sampai sekarang ini permasalahan. Sekian. So in a nutshell, they use the biogas for two purposes. First, cooking, and second, bioslurry as a fertilizer for agriculture. But at the moment, they can only use 2 of the 5 biogas systems due to a problem in the piping. Also, it becomes apparent that one of the benefits of new technologies in the community is the allocation of time. I mean, the time they spent going to the forest for firewood for cooking has been significantly reduced when they were working. However, this is of course subject to a proper functioning of the system, because now the stove cannot be used anymore. Also, one thing that surprised me is that they blame themselves for not having used it properly. And I said it surprised me because I think in general it's unfair the amount of pressure that is put on the communities, since they must adapt to new technologies with limited knowledge. So knowledge transfer appears again here as an important point to consider when developing sustainable projects involving new technologies. After that, I wanted to have a different perspective, and that's why I asked my next set of questions to the youngest member of the working group, Mr. Frederick Bubutarap. However, as you will see through his answer, is that he has a lack of understanding of the rules of the village, so he cannot really give really straightforward answers to me. Mungkin kalau soal tantangan, memang banyak yang kita rasakan, tapi sebagai sekretaris muda, mungkin untuk pemahaman tentang pemerintahan yang lebih ini kan memang belum ini, dan juga saya baru jalan mau jalan 2 tahun
belum gitu memahami, ya itu merupakan satu tantangan buat saya. Dan juga di dalam pemerintahan banyak hal-hal yang belum kami pahami tentang desa, seperti desa model, apa-apa yang mau dibuat, apa yang mau dibangun, itu masih proses belajar. Jadi mungkin ke depannya pasti kita akan mengerti tentang desa dan juga bagaimana dia punya regulasi dan aturan-aturan yang ada di dalam desa. Itulah yang perlu nanti kita perbaiki dan perlu kita pelajari juga sebagai sekretaris muda. In some way, I think this reflects that rural communities are governed by their own set of rules, since they require a period of adaptation to get to know the village rules and regulations. Therefore, as we will see in the coming videos, understanding the social dynamics, how communities are governed, is really important, a key factor for the success of projects. And I can tell you that this should not be disregarded at all. After this truly collective and multi-perspective meeting, it was time to visit the back part of the village where the biogas systems were located. Then we fill our stomachs with some typical yet very nutritious food: rice, noodles, vegetables, and chicken. After such a productive day of interviews, it was time for us to come back home and prepare ourselves for our next day.